Ne? Doručak lagan. Lagani doručak. Mac, 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 mac. C. Meć, meć. Meć. Meć, meć. Jedi doručak Dejan Čupa Art. Podržite, delite ovo, subscribeujte, lajkujte, šerujte i ljudi tako pomognite rad kanala Dejan Čupa Art. Bengalka i njoj moram da stavim 3D mast. 3D mast za ovu bengalku također i za nju, zbog kože mora da se stavlja. Vidi vama. Vidi vama, boga li ti tvoga. Ne valjala. Odi vamo bengalka, odi vamo. Jedi. A ovu moju bengalku sad moram nju posebno da nakranim, ovi su jeli, ne valjali, ona nije jela i evo sad ona mora dobije obrok. Znate što je ona meni specijalna cicka, jedi. Specijalna. Mora dobije bengalac i ovaj pitbull koji također jede loše i sporo, tako da moram i njemu da dajem posebno. Mora i pitbullu da se da, jedi mekano, on jede mekano i sporo. Evo vidite. Jede bengalka, jedi. Ovaj pitbull. Poslije svega voda. Jedi, neko je stigo. Stigo je strašni žučko, ovaj ljubomorni panter i on je tu. Ali jaki žuća je stigo, ljudi. Žuća koji je zakasnio na doručak, prije izudarat ću ga za to. Sad se napada ga pantera, ljubomorni panter, izudarat ću pantera. U kako si jak. Ali žučko je samo gladan. Evo ga ovaj komšijski. Ajde komšijski. Bog te nas.
I Žučko je gladan, ljudi. Kao nikad je gladan Žučko. Evo i panterka i ona se malo tu umešala. I panterka. Neumorna moja ova šarenka neumorna. Aka si jaka mačka, bre. Tu ceo dan, jela si 2 puta ti šarena jaka. Pustite malo Žučka da i on pojede nešto. Ovaj mali stiže. Uvijek raspoložen. Hajde, da vidim. Razmišlja. A jedino je ovdje Žučko gladan. Da kažem, ozbiljno gladan. I ovaj vamo nevaljali mačak komšijski. I on je gladan. Ma Ajde Žučko, ajde jedi. Ajde da vidimo ko je gladan, ko nije gladan. Ajde ti nevaljali mali. Nevaljali panter. Evo ljudi. Zato što je ovaj jaki Žučko zakasnio na doručak, ljudi. A što si zakasnio na doručak? Izuzetni, uvijek mi dođeš Ajde sad jedi. Jedi Žučko, jedi. Prosto si zakasnio na doručak. Ovaj komšijski također, ovaj šareni komšijski. Umiljati lijepi. Komšijski mačak. Ajde. Ajde, njupaj. Ajde, Žučko. O, ljudi. I ovaj je žedan. To je to, ljudi. Ajde, jedi. Ajde, Žučko, unosi ovdje nemir. Uznemirio si mi ove cicke koje su doručkovale. I sad si ponovo stigao. I one sad kažu šta je sad ovo opet doručak ovdje. Opet doručak, Aj, sita bengalka. Ona neće da jede. Ove moje su sita, ali vole da se zebavaju sad malo tu. Da diraju Žučka koji je gladan i ljudi, to je to. To je, ljudi, samo to, Dejan Čupa art. Samo jedi slobodno. To je moj, ljudi, Žučko koji dođe ovdje, na doručak ili ručak svaki dan. Izuzetni mačak. Stiže i pitbull da vidi šta se ovdje dešava. Kakve su ovo cicke jake. Dolazi pitbull da vidi ko mažnjava ovdje, ko mu jede porcije. Jedi. To je to. Otera. Pitbull je oterao onog komšijskog. Kao nikad ga je oterao tamo. Odakle je došao. Kaže pitbull što je mnogo je. Ljudi, to je to. Svaki dan za animacije. I Žučko, dobri Žučko, dobio si jedan obrok koji ti je jako bio važan. To je to. Pa se vidimo do sljedećeg puta. Ljudi, pozdrav. Delite ovo, subscribeujte, lajkujte, šerujte. Zapratite, ljudi, neko što vas meni mnogo znači. Mnogo znači za kanal. Delite po grupama, ljudi, i tako pomognete rad kanala Dejan Čupa art. Veliki pozdrav. Ljudi, i ostajte zdravo. A ova bengalka je našla granule i sad će slatko da ih gricka gore. Da ih gricka gore na sigurnom na ovoj platformi, ljudi, i to je to. To je to, ljudi, Dejan Čupa art.